ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ. కళ్యాణోత్సవం కానీ పేరు నమోదు చేయించుకున్నటువంటి గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్నటువంటి గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ
ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహంకారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ति यस्य द्रदवक्त्राद्याः पार्षद्याः परषदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्तमाश्रये श्रोतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः
హృదయస్మృతిరది పూర్ణం శాస్త్రకల్లోలసంకలం విష్ణుభక్తిరకం శుద్ధం వందే శ్రీఘనోర్ణవం ప్రాణానాయమ్యాం ఓం భూః ఓం భువః ఓం స్వః ఓం మాః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవस्य ధీమహి ధియో నః ప్రచోదయాత్ దేవమాపోజ్యోతిరసాం తం బ్రహ్మ భూర్భువస్వరం అస్యాం శోదౌస్దే దేవస్యామతో నారాయణస్య శ్రీయఃపదేవశాత్మస్య శ్రీభూనీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం స్థండిల పరిపరిశ్రా సర్వతంత్రపరిషుద్ధత్తం శాంతత్వం స పుణ్యావాచకర్మరిష్యన్ ఆదో నిర్విఘ్నేర్వసమాప్యర్థం స్వక్సేనారాధనం తదంగపూర్వే కరకారాధనం కరిష్యే ఓం ధారా సప్తశ్రమాంజు సరస్వరూర్దేశు అభోపరిణన్ పరిపాదేశే గృణాం తం సరం శర్మ ఇదమాపస్వా శుధమా శాంతా శాంతమా శుభా శుభమా పూతా పూతమా పుణ్యా పుణ్యతమా మేధ్యాం మెద్దమాం తాం దృసాః పూత బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూత సూర్యస్రస్మై ఆపో వాయుం సర్వం విశ్వాభూతాన్యాప ప్రాణాపాప పశువాపో నమాప సమ్రాడాపో విరాడాప స్వరాడాప ఛందావిశ్వాపో జ్యోతిష్వాపో యోగిశ్వాప సత్యమాప సర్వా దేవతాపో భూర్భోస్వరాపో అస్మిన్ కుంభేంగా సదిత్నావాయామి యథేషదం వృణే సహస్రమిజ్ఞాః పాశాభిదా పుత్ర तेभ्योऽन्द्रस्ततोद विष्णुर्ष्वे देवां चतुमतस्य वरुणमावाहयामि प्रदेशमावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि यादस्मृतमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं सर्पयामि इदमर्घ्यं सर्पयामि इदमाचमनं सर्पयामि यते प्रदस्त्रत्रयाभरण उपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे अक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना कर्षबाणसकर्मणा निर्विघ्नेन सक्सेनाराधनं करिष्ये विसक्सेनन्तर्बाहुं शङ्खचक्रसंयुतं ज्याप्तिं सङ्केतं पुष्पवाहनं पूर्वाषाढोद्धवं देवं दक्षिणाखमुच्येत आग्नेयस्माद्ददामेत्वाश्चे दातमेतत्सम्भवः वैराजन्ते सतन्निधत्तां रेषां देशाभिधानामनादि यावेस्तान् दन्तान् दातु ओं भूः पद्माकारणले सक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्त्वत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्त्वत्निकस्यक्सेनस्येदमासनं सक्सेनाय नमः इदं पाद्यं सर्पयामि इदमर्घ्यं सर्पयामि इदमाचमनं सर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि सक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यनुभासेता कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टिविज्ञानान् प्रसमाप्य च कुर्यात् सूर्यभारस्य सक्सेन भोजनं भगवद्विरग्नाथः पुण्यपुण्यां वाचयिष्ये ओं वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व हस्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापति प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वायितेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वायितेः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वायितेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ॐ मतो देवाः तनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तदाभिः इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवतं समूढवस्सभागं सरे त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ये विष्णोः कर्माणि पश्येतोः ऋतानि पश्यसि इन्द्रस्यैर्जसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा संस्वर्यः दिवीवचक्षुराददं तद्विप्रासः वन्यवोजार्ध्रभागं तत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसुस्तरस्य द्रविणोदा शरीरस्य प्रयुंसते द्रविणोदा वीरवतिविषण्णो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कर्विदावविषं यदा वै सूर्यवदेति अधनक्षत्रं नयति यावत् तत् सूर्यागच्छेति तदहन्यं पश्येति तावत् कृत्यत्कारी स्यात् पुण्याः यवकृते ओं भूः तिवरोत्युष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थनिरपरिवेशनाश्रवत्तन्द्रविषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावातिर्मणि पुण्यां भ्रन्तो पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां भ्रन्तो पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां भ्रन्तो पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिरिन्द्रोर्धस्वास्नः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्श्वर्ष्णेमि स्वस्तिनां बृहस्पतिः ददातु ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थनिरपरिवेशनाश्रवत्तन्द्रविषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावातिर्मणि स्वस्तिं भ्रन्तो करुणे स्वस्ति करुणस्तिं भ्रन्तो करुणे स्वस्ति करुणा स्वस्तिं भ्रन्तो करुणे स्वस्ति तद्ध्यास्मव्यनं सां सद्यां तरन्देवमित्रधयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावर्धयन्तः शतञ्जीवें सदस्वीराः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थनिरपरिवेशनाश्रवत्तन्द्रविषदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावातिकर्मणि रुद्धिं भ्रन्तो कर्मरुद्धतां कर्मरुद्धिं भ्रन्तो कर्मरुद्धतां कर्मणा रुद्धिं भ्रन्तो कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टाम् योभोस्तान ऊर्जेदादनां हेरणाय चक्षे योपस्वतमार्दस्तस्य भाजेदेनः श्रुतिरेव मात्रः तस्मारङ्गमापो सख्याय जन्मधः आपो जनेतादिनः हिरण्यवर्णाश्च पापकाय जातः कस्य भोजा सुन्दरः
अग्नियागर्भं दद्रेवरूपास्थानाभसकृस्यो न भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षिणिः यः पोतासमनात्मा पुनन्तमादिवजनाः पुनन्तमनवधिया पुनन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण ब्राह्मा शुक्रेण देवजिज्यते अग्ने कृत्वागतुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदेस्ताः तेन सहस्रतारेण पावमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रमः यतोऽद्यामगं हिरण्यमः तेन ब्रह्मविदावयं पूतं ब्रह्म मुनीमहे इन्द्रस्सुनति सहमाप्नातु सोमस्वस्यावरणसमीक्षाः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदामोर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञमदे दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातभेषणं षण्णोस्तद्वदेः षण्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः प्राचाहान्ति देवार्तुजामार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति स्मासाः पितरमार्जयन्तां प्रदीचान्ति शीघ्राः पशुमार्जयन्तां प्रदीचान्ति शाभोषधयो वनस्पतयमार्जयन्ताम् ऊर्ध्वाजाहामिति यज्ञसंवत्सरो यज्ञमतिर्मार्जयन्तां तोधराधरे नागेभ्योमार्जयन्ताम् वास्तोःष्पदेवजाने यस्मान् स्वाविश्वानमिव भानः यत्ते महे प्रजन्नोषस्वस्ने तत्त्वदेशं चतुष्पदे वास्तोःष्पदे शक्मया संसदा ते सक्षेमहि शरण्यागातमत्याः आवक्षेमतयोगे वृन्नो यूजं पातस्तस्तभिः सदानः अमेवः वास्तोःष्पदे विश्वारूपाण्याविशन् सखा सेवयेदनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहाजानितोऽस्यन्तोः तमः कथं पश्यति विदशोको धातः प्रसादान् महिमानिमीशं सप्तः प्राणा प्रवन् सप्ताः सप्तार्च्य समितः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रागरे सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाः षष्ठीनेषु भूता तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां सर्वप्राणां मेषो मृगाणां स्वेनो गृध्रानागस्वैतर्वणानागस्वं सोमः पवित्रमत्येतरे पन्ने अजामेका लोहितः शुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजां जनयन्तीं स्वरूपां वर्णान्मासक्सेनान्मः पुनः पाद्याजं समर्पयामि वर्णान्मासक्सेनादाभासा गुडाभरणनिवेदयन् ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
स्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं प्रतिसरदेवतापूजां च करिष्ये ॐ षण्णान्धत्तां सौर्जार्तां स्वयंभरग्रें तें प्राय नागराजमावाहयामि सहस्रेशमावाहयामि शेषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि प्रतिसरदेवताभ्यो नमः इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमार्जुनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि हरिः ॐ स्वस्ति नः वेदामश्विना भगः स्वस्ति देवेन्द्रनः स्वस्ति पूषां सरोदादनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्तेः वायुं पभ्रामहे सोमः स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ते आदित्यासोः वन्दनः विश्वेः देवानोः अद्या स्वस्तेः वैश्वानरो सरज्ञः स्वस्तेः देवाः वन्त्रिभुवः स्वस्तेः स्वस्ति नः रुद्रः पात्वमसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्येरेवती स्वस्ति न इन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नः इते कृधि स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पणथताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्तेनन्तार्क्षमृष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नाववारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयन् च स्वस्त्यात्रेयं मनसा ताक्षुः प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तं बाधे सवयन्नोऽस्तु शुभगुं शुभम्
श्याम श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्कर्माङ्गम् आहार होम कर्म ऋषि ओम यतोन्विन्द्रं स्वाहां शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्तैर्वाहा रुद्धांशं शुद्धाशीर्वाहानुक्तु पूर्वेष्टास्याम तन्वासुवीराः मह्ये जन्तव्यान् हव्यागोत सत्यामन सौम्यस्तु ये नामानिगाहं कथमचनाहं विश्वे देवासो अष्टापन्तकं मृषणापिताहरं येन देवासो जनन विक्रियाः जातवेद भुवनश्रेत हिंससोचनिषतेः अग्निमश्वत्थादव्यवागं समीगर्भाजनव्याम्यो हव्यं वहन प्रजानन् आयुः प्रजागमरेमस्माभिदेजस्रोदितेनोद्रोणे अयतेन मुनिस्वानुतेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसवा ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मसाधिमस्रज वेनावः सबुद्ध्या उपमास्विष्टा सश्चोन्मतश्चिवः ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यर्भावाहयामि ब्रह्मस्तेदमासनं सोमो धेनुगं सोमर्मन्तमा सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं थिगं सभेयं पितृश्रवणं योदादस्मै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्तेदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृतन्नागसुषेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिवं यज्ञं यजमांसदेहि ओम प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृतन्नागसुषेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिवं यज्ञं यजमांसदेहि ओम प्रोक्ष पवित्रेः स्व वैष्णव्येस्तो यज्ञेः स्व वायुभूतेस्तो विष्णोर्मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः परशुरश पवित्रेः स्व वैष्णव्यो देवसवितप्रसपना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्मेरापो देवीरग्रे भोग्रे भोग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्तयुष्मानिन्द्रोणस्तूर्ययुजमनिन्द्रोणध्वं ततूर्ये प्रोक्षतास्ता विष्णवे नमः विष्णोऽस्तु पोषि विष्णोऽस्तु पोषि सदासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णपः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यत्तन्नागसुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिवं यज्ञं यजमांसदेहि ओम प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यत्तन्नागसुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिवं यज्ञं यजमांसदेहि ओम प्रणय दक्षप्रदो ब्राह्मणतीर्थेन प्रजातिमावाहयं ब्रह्माणमावाहयं इन्द्रमावाहयम् अग्निमावाहयं सोमावाहयमग्निमावाहयामि सोमावाहयमग्नि सोमावाहयामि प्रजातिमावाहयं ब्रह्माणमावाहयम् इन्द्रमावाहयं सोनावाहयामि मरुतमावाहयं रुद्राणावाहयामि अभावस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयं मित्रमावाहयं वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि शुनामावाहयं पुषणमावाहयं कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोमावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यवागे प्रजापतिष्ठनृपां इन्द्राष्टनृपां अग्नेष्टनृपां सोमाष्टनृपामि अग्नेष्टनृपां सोमाष्टनृपां अग्निसोमाभ्याण्ष्टनृपामि प्रजापतेष्टनृपां ब्रह्मणेष्टनृपां इन्द्राष्टनृपां वसुभ्यष्टनृपां मरुद्भ्यष्टनृपामि रुद्रेभ्यष्टनृपामि अभावस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवेष्टनृपां मित्राष्टनृपां वरुणाष्टनृपामि आदित्येभ्यष्टनृपामि अश्वभ्याण्टनृपां भूषणेष्टनृपामि कक्षाष्टनृपामि कक्षसोमाष्टनृपामि औपासनयज्ञाष्टनृपामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्योष्टनृपामि सर्वदेवेभ्योष्टनृपामि आज्यन्त्रिप्रतिश्रयामि चरन्त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समिधस्वाहा अमृतं स्वारणमसि अन्तर्धर्मक्षान्तरदारादयः प्रतिष्ठानक्षप्रतिष्ठाराजयः चिक्पतिस्थापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सुरसरस्मै स्वाहा वाक्पतिस्थापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सुरसरस्मै स्वाहा मूलाग्राभ्यां स्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षताम् वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः विरप्पसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मुनिस्वा अनुवतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितप्रसवा षष्ठशतसहस्राणि तमक्षमर्भदमानया ऐतेत्मा आत्मा जातवेदस्तेनेद्वसवधेजेद्वधेजास्मान् प्रजापशुब्रह्मवर्षेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनाड्युण्डे ब्रह्मन् समिद्धम् आधास्ते आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा
निरित्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यः स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपोपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा सिभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञेदिष्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तेन नमस्ताः तेन नमस्ताः सरस्वते नमस्ताः देवसवितः प्रासावीः ओम भूवतिवरोत्कृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गम् आघार होमान्ते सर्वन्तरूपरियातृणात् प्रयस्तातम् अतो देवादि वैष्णवं होष्ये तेन मनस्वा सरस्वतेन मनस्वा देवसवितः प्रसवा ओम मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तसां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधान देवतं समूढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगपादाभ्यासधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विषयदावृतानि विषये इन्द्रसेजसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संस्वर्यः दिवीवचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो विण्यवोजार्धभागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्रं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा अयते नमस्ताः नमते नमस्ताः सरस्वते नमस्ताः देवसवितः प्रासावीः
చూచి చూచి మీ పెండికి సోవాన పాడేముగాక మీ చేతలిట్టివని మేమించగలమా ఆ, ఆ. ఏకకోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యప్తేజవాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాద్ర సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భువర్లోక స్వర్లోక మహర్లోక జనలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్ర ఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుమదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దండ శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజావతి సంయమని రక్షావతి సింధుమతి గంధవత్తిలకావతి యశోవతి ఇది అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్ర అగ్నియమనిరతి వరుణవాయుకుభేరీషాణాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలయితే లవణేక్షుసరా సర్పితతి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణోపరివృతే జంబూ ప్లక్షక్చక్రౌంచ సాకసాన్మలి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమద్రక్తమద్వింద్యవర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతకం పురుషహారీ రావతభద్రాశ్వకేతుకమాలకరవణక న వర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబోద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యౌవనకౌమారవార్ధికేషు రాతిప్రకాశే చ ఆవృత్తనావృత్తమహాపాతకాది సమస్తదురితక్ష్యార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామా సంఘాతపకాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యः उत्तीर्य तलेश्वरमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावसाने ऐकैकतरापरिणक्रमेण सर्वराशोकसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोमत्राप्ताप्तर्यामशान्तवनवाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधादि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षप्रसिद्ध्यर्थं परव्यूह अंतर्यामिर्चावतारस्वरूपरुणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिविद्यवशिष्टादिवृत्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमदो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीर्ध बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षय प्रवरानुत भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूभव अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आङ्गीर्ध बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षय प्रवरानुत भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिरे कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीर्ष बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षय प्रवरानुत भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायण शरणः पुत्राय आङ्गीर्ष बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षय प्रवरानुत भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय
ಅಚಿಂತ್ಯ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತ ನಿತ್ಯ ಯೌವನ ಸ್ವಭಾವ ಲಾವಣ್ಯ ತೇಜೋ ರತ್ನಾಕರಾಯ ಅಖಿಲ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿನೋ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಕರ ರಾಸು ಜಾತಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವರಾಯ ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮಧರ್ವಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಭಾರ್ಗವಚವನಾಪ್ನುವಾನ್ ಅರ್ವವೇದಲ ಪಂಚಾರ್ಷೇ ಪುರರಾಣಿತ ಭಾರ್ಗವಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನೀಂ ಅನಂತಗುಣಾತ್ಮಕಾಂ ಭೃಗೋ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಭಾರ್ಗವೀಂ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾ ರಾಸು ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮಧರ್ವಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪಾವತ್ಸಾರಣೈಧ್ರವತ್ರಯಾರ್ಷೇ ಪ್ರರಾಣುತ ಕಾಶ್ಯಪಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಕಾಶ್ಯಪೀಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಸು ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಋಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೇರುತಾಂ ದಾಸ್ಯಾಂ ವಿಷ್ಣುವೇ ತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಜಿಗೀರ್ಷಯ ಸಾಲಂಕೃತಾಂ ಮಾಂ ಸಾಧ್ಯೀಂ ಸುಶೀಲಾಯ ಸುಮೇಧಸೇ ಪ್ರೇತೋಹಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಮಿ ಸರ್ವಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ವಿಶ್ವಂಭರಾ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಸದ್ಗುಣ್ಯ ಸರ್ವದೇವತಾ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೀಣಾತು ಕಮಲಾಪತಿಃ ಕನ್ಯಾದಾನಸಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದಂತಹ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಭಕ್ತರಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವವಾದಂತಹ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಮೈವೇಶವೃಣುತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ ತಸ್ಯೈಷ ಆತ್ಮ ವಿವೃಣುತೆ ತನೂಂ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಆ ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕರುಣೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯಜೀವಿಗಳು. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಘಟ್ಟ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಘಟ್ಟ. ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣದ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪ ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ
ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಭಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಹೇಳಿದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದಂತೆಯೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥವರಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಆರಂಭಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಂತರ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣಧಾರಣೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷೆ, ಪರಿಸರ ಬಂಧನ ಪೂಜೆ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿರ್ವೈ ದೇವಾನಾಂ ಅವಮಃ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಃ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರೇಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಹವ್ಯವಾಹನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಅಗ್ನಿದೇವರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಲೌಕಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳನ್ನು, ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಆನಂದದ ಆವಿರ್ಭಾವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆ ಅಗ್ನಿದೇವರ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಪೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಲು, ಜೇನು, ಮೊಸರು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ತದನಂತರ ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ರೇಷ್ಮೆಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೂತನ ರೇಷ್ಮೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರವರಾದಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಆ ತಾಯಿಯಂದಿರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಪ್ರಪಂಚ, ಭೂಗೋಳ ಇದರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಯಜಮಾನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು, ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈಗಿನ ತಲೆಮಾರು ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ 10 ತಲೆಮಾರು, ಮುಂದಿನ 10 ತಲೆಮಾರು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೀಗೆ 21 ತಲೆಮಾರಿನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಯಜಮಾನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಭಕ್ತರಾದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ, ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಗ, ಯಾರಿಗೆ ಮರಿಮಗ, ಯಾರಿಗೆ ಮಗ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು, ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಈ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭಗವಂತನ, ಭಗವತಿಯರ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ, ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾ
ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಘಟ್ಟ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿಯವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸುಮಂಗಳೀರ್ಯಂ ಮಧುರಿಮಾಗಂ ಸಮೇಧವಸ್ಯತ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈ ದತ್ವಾಯಾಧಾಸ್ತಂ ವಿವರೇತನ ಶ್ರಿಯೇ ಜಾತ ಶ್ರಿಯ ನಿರ್ಯಾಯ ಶ್ರಿಯಂಬಜೋಚರದ್ರಿಭ್ಯೋ ದಾತಿ ಶ್ರಿಯಂಬಸಾನಾಮೃತತ್ತಮಾಯನ್ ಭವಂತಿ ಸತ್ಯ ಸಮಿಧಾಂ ದದ್ರೌ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತವೇ ಕಂಠೆ ಭದ್ರಾಮಿ ಶುಭಗೆ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಭವನತ್ರಯಂ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಸಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು. ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು. ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತ್ವಮಗಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸುಮಂಗಳೀರ್ಯಂ ಮಧುರಿಮಾಗಂ ಸಮೇಧಪಶ್ಯತ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈ ದತ್ತಾಯಾಧಾಸ್ತಂ ವಿಪರೇತನ ಮೇಧಿನಿ ದೇವಿ ವಸುಂಧರಾ ಸ್ಯಾತ್ ವಸುಧಾ ದೇವಿ ವಾಸವೀ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಃ ಪಿತॄಣಾಂ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಚಕ್ಷುರ್ಮನಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತವೇ ಕಂಠೆ ಬಧ್ನಾಮಿ ಶುಭಗೆ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಭವನತ್ರಯಂ. ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಸಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು. ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು. చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే. చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే. చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే. చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే. జలజాక్షంబుల సతియును జూచే. ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే
సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే. తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే. ఇమామగ్నిస్త్రాతాంగారపత్యపరాంచితమత్యభాషాత్ తదేం రాజావనోను మన్నతాంధేగ్స్త్రీవత్రోహ్నరోధాత్ స్వాహ ఇమం మే వర్ణస్దేహముద్వాషముడ్యా త్వాం వత్సరాజకే స్వాహ తత్వాజాం బ్రహ్మణా వందమానస్తాశాస్తే యజమానోభిర్భిః అహేడమానౌర్ణేహ బోద్ధర్షం సమానాయ ప్రమోసి స్వాహ తన్నోగ్నివర్ణస్య విద్వాన్ దేవసేడవయా శ్రేష్ఠాః యజుష్టా పండితమస్సో జానో విశ్వాద్వేషాగం సుప్రముత్య స్వాహ తత్వన్నాగ్నే మో భవతి నేదస్యావ్యుష్టౌ అవయక్షుణవర్ణమృణో విహిమ్రిడిగం సుహోనేది స్వాహ తమగ్నే అయాస్యాసన్ మనసాయతః అయాసన్ హవ్యమూషేయానో దేహి వే జగ్ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం సో స్వాహ ఓం భూర్భో స్వ స్వాహ ఐదే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్తే నమగస్థాః దేవసవితః ప్రాసావీః ఓం భూవతివరోత్యుష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమం హోష్యే ఐతే నమనిస్వ అనుమతే నమనిస్వ సరస్తే నమనిస్వ దేవసవితః పశవ ఇమాం రాజాంతి ఆజ్యం అభిగాజ్యం. ఇమాం లాజానోపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యుబ్రూతే అగ్నో లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేవ దిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహ ఉదాయుసా స్వాయుషో దోహితే నాగంసేనోత్తర్జన్యస్య సుష్మేణో దస్థామృతాగం అను విశ్వావదత్వయాభుజం ధారావధన్యాయివ అతిగాహే మహేద్విషః ఇమాం లాజానోపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యుబ్రూతే అగ్నో లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేవ దిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహ ఉదాయుసా స్వాయుషో దోహితే నాగంసేనోత్తర్జన్యస్య సుష్మేణో దస్థామృతాగం అను విశ్వావదత్వయాభుజం ధారావధన్యాయివ అతిగాహే మహేద్విషः ఇమాం లాజానోపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యుబ్రూతే అగ్నో లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేవ దిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహ ఉదాయుసా స్వాయుషో దోహితే నాగంసేనోత్తర్జన్యస్య సుష్మేణో దస్థామృతాగం అను విశ్వావదత్వయాభుజం ధారావధన్యాయివ అతిగాహే మహేద్విషः. ఓం భూ స్వః ఓం భూ స్వః ఓం సో స్వః ఓం భూర్భో స్వ స్వః తే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్వతే నమగస్థాః దేవసవితః ప్రాసావీః. ఓం భూవతివరోత్యుష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం సర్వప్రాయశ్చార్థమతో దేవాదివైష్ణవం హోష్యే తేన్మునిస్వ అనుతేన్మునిస్వ సరస్తేన్మునిస్వ దేవతపస్వ ఓం మతో దేవాహం త్రిదవిష్ణుచక్రమే దివ్యా సుప్తాం విశ్వః ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రిధానదేవతం సమోఢమస్వాం శ్రే స్వాహ త్రినివిధావిచక్రమే విష్ణుగోపాదాభ్యాసధర్మాన్ ధారయన్ స్వాహ విష్ణోః కర్మాణి పశ్యేతోః వృధానపశ్యేంద్రసేజసగా స్వాహ తద్విష్ణోః పరమపదం సదా పశ్యన్ సూర్యः దివ్యచక్షాదగ్ స్వాహ తద్విప్రాసోభిన్యవోజార్ధభాగం దశవిందే విష్ణోరత్పరం పదగ్ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం సో స్వాహ ఓం భూర్భో స్వ స్వాహ తే నమగస్థాః నమతే నమగస్థాః సరస్తే నమగస్థాః దేవసవితః ప్రాసావీః. ఓం భూవతివరోత్యుష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం పరసదత్తం అపరిష్టాతంత్రం కరిష్యే తేన్మనిస్వానం తేన్మనిస్వా సరస్తేన్మనిస్వా దేవసవితః పశవ యదసకర్మణోతిరిదం విద్యానం మహాకరం అగ్నిస్య षष्ठातं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते सदाहुदादेनां कामानां समुद्रित्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्ने नमते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा
सर्वाभ्यदताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवाष्टं सर्वत्रैवाणाष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठगते स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मनम् इन्दाभूदग्निस्तत्पुनरः जातवेदावचेष स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात् पुनेन्द्र बृहस्पतिः पुनर्व्याश्वाजं चक्षात्मुक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशिष्ठेभ्य स्वाहा बेजन्दृष्टे स्वाहा निष्कृत्ये स्वाहा द्योराध्ये स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्धे स्वाहा समृद्धे स्वाहा समृद्धे स्वाहा आश्रायतमत्याश्रायतम षट्कुलमतिनोः अग्ने अतिरिक्तं कर्मण क्षेनमग्नः पर्वाणि प्रतिनिधिकल्पयन् स्वाहा कृतादेवान् स्वाहा यथो शेषधीमे स्वाहा समिधस्य तेजस्तेजमयधे स्वाहा यमस्सधीमे त्योर्मे भाय स्वाहा सूर्यसधीमे चक्षुर्मे भाय स्वाहा सोमस्सधीमे चित्तं मे भाय स्वाहा वायोर्धि में प्राणान में बाहि स्वाहा ब्रह्मणोधि में बुद्धि में बाहि स्वाहा सप्तते अग्नि समित सप्तपा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा इंदी सप्तयोनिरावृण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं देवर्भुक्तं पतिर्भुक्तं औषधवनस्पतिर्वासश्चे भुक्तं अग्निजीर्णं वेदजीर्णं देवजीर्णं पृथ्वीजीर्णं औषधवनस्पतिर्वासश्चे जीर्णं स्वाहा समन्तां भर्षाउतेन समादित्यै वसुभिस्समरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्निः समितः सप्तैः सप्तश सप्तावप्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा इन्द्रिः सप्तयोनि रावृणस्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो विदेस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वोषदेवनस्पतिगन्धर्वाशेषत्रिप्यन्तां विदक्षप्रदां महाप्रदां महासाक्ष्यमस्तत्रिप्यन्तां अयतेनमुग्रस्था सरस्तेनमुग्रस्ताः देवसविताप्रासावीः पवित्रमसि पवित्रं मे भूया स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूया स्वाहा श्रेष्ठाः प्राच्याः देवार्चुरा मार्जयन्तां दक्षिणायां दुष्माताः पितरा मार्जयन्तां प्रदीप्याः मार्जयन्तां दक्षिणतः परदेवपुण्या पश्चिमतः परदेवपुण्या उत्तरतः परदेवपुण्या दक्षिणतः विष्णुः सर्वमसि पश्चिमतः विष्णुः सर्वमसि प्राच्यां विष्णुः सर्वमसि सर्वाण्यान् समूच्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिप्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधयो मरुतां वृषधयश्च दिवं गच्छ ततो नोष्टमेरे स्वाहा शुद्धन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं त्रिदेवानाः त्र्यायुषं तन्मयस्तत्र्यायुषं दीर्घायुत्वाजा बलाजा तथाजा सदन्त्यवर्षे त्र्यायुषम् दीर्घायत्वाजा बलाजा शताजा शतंचवर्षे त्र्यायुषम् आबोहिष्टानुसाधना महेरणाय चक्षे योपस्वतमर्दस्तस्य भार्यतेन उषतिरिव मात्रः तस्मारङ्गमाभूयश्चक्ष्या जिनोदा आपो जिनेधाजनः यत्येज्ञेनाहं तेजस्वे भूयासमित्येज्ञे वर्चस्वेनाहं वर्चस्वे भूयासमित्येज्ञे हरस्वेनाहं हरस्वे भूयासं मयि मेधां मयि प्रियां यज्ञस्तेजो दातु मयि मेधां जोक्षसूर्यन्दृशे यवदगान् मातोर्नवाः द्विभ्राजमानसरसमध्या समावृषभोरो यदाक्षसूर्यो प्रसन्मनसा पुनातु ॐ च मे सरश्च मे यज्ञपदे नमः बालकं सतिः नम्बा पुष्पैः नम्बा होत्रैः नम्बा वृत्तारपाग्ने जातवे च भगवान् प्रज्वलितवो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा हृद्यात्मना वा पुति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा स्थानं यथा सुखं प्रवेशयामि गुरुभारं निवेदयामि आज्ञाभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यं
सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಭೂನೀಳಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಏನದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದಂಥವರು ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು. ಆ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ನಮಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ಅದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಪುನಃ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು. ಅಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಪರವಶರಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತದನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆ, ತಾಂಬೂಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹಿಂ ಮಹೀಷಾಃ, ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ, ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯಃ, ಪೃಥ್ವೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ, ದೇಶೋಯಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತಃ, ಸಜ್ಜನಾಃ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯಾಃ, ಪುತ್ರಿಣಃ ಪೌತ್ರಿಣಃ ಸಂತು ಪೌತ್ರಿಣಃ ಸಂತು ಪೌತ್ರಿಣಃ, ಅಧನಾಃ ಸದನಾಃ ಸಂತು ಜೀವಂತು ಶರದಾಂ ಶತಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ವಿಖಾನ ಸಾಗಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಡೆಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಘಟ್ಟ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ, ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు.
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు